Okay. Yahweh. Yahweh bless. Yahweh les bendiga a todos los hermanos. Yahweh bless all the brothers and sisters. I'm going to switch to English. Yahweh bless all the brothers and sisters. Yahweh bendiga a todos los hermanos y hermanas. Today we're going to talk about a very interesting topic. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. We're going to talk about Vamos a hablar de Yahwism. el Yahwismo. Yahwism. Yahwismo. That's not something that we've heard a lot of, right? No es algo que hemos escuchado mucho. But we have heard of terms like the religion of Yahweh. Hemos escuchado términos como la religión de Yahweh. We've heard terms like the faith, Términos como la fe, the way, el camino. the faith once and for all delivered to the saints. La fe dado a los santos. So this is culminated in the name Yahwism. Esto está cultivado en el nombre de el Yahwismo. So, if you guys notice, I'm going in a line. Si notan, estoy yendo en línea. We start from our modern time, Empezamos del tiempo moderno, from our modern understanding, de nuestro entendimiento moderno. and we go back to the Ebionites. Y regresamos a los ebionitas. Then we go back to the Eusenes. Luego regresamos a los eusenitas. And now we're going back to Yahwism. Y ahora estamos regresando a Yahweh. So we're going back in time. Estamos regresando de tiempo. Okay, I'm going to give a little review of the lessons that we've done so far so that everybody can understand. Voy a dar un resumen de las lecciones que he dado para que todos puedan entender. So we talked about that Yeshua had brothers and sisters. Hablamos que Yeshua tenía hermanos y hermanas. And that those brothers and sisters were not just brothers and sisters, Que esos hermanos y hermanas no solo eran but they were also apostles. pero eran apóstoles. Their names are mentioned in the New Testament, Sus nombres están mencionados en el Nuevo Testamento. but they are not but there's the New Testament doesn't give us a relation between his brothers and these apostles. Pero el Nuevo Testamento no le pone una relación a estos nombres y a los apóstoles. Okay, so when we look at the names of the apostles, Cuando miramos los nombres de los apóstoles, you have two Jameses. tienes dos Santiagos, o conocido como Jacobo, You have Judas, tienes Judas, Simon, Simón and Joseph. y José. Those were the brothers of Yeshua. Esos eran los hermanos de Yeshua. Okay, and I don't have the verse in front of me right now, but that would be in Matthew, I believe, chapter 13, No tengo el versículo ahorita frente a mí, pero creo que es en Mateo capítulo 3, where they say, "Is this not the son of Joseph? donde dicen, ¿este no es el hermano de el hijo de José? And aren't his brothers James, Simon, Judah, and Joseph? Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judá, And aren't his sisters with us?" y no están sus hermanas con nosotros. So in the New Testament, it names who the brothers and sisters of Yeshua are. En el Nuevo Testamento nombra a los hermanos y hermanas de Yeshua. Why is that important? That seems like a very small thing, right? ¿Por qué es eso importante? Eso se oye como algo pequeño, ¿verdad? Yeshua had brothers and sisters, Yeshua tenía hermanos y hermanas and they were apostles. y eran apóstoles. They ministered they ministered the message that Yeshua gave. Ministraban el mensaje que Yeshua dio. Not only that, No solo eso, but his brother, whose name is James, su hermano que se llamaba Santiago was one of the most important apostles in the first century. era el apóstol más importante del primer siglo. And one of the questions that I like to bring up is, Y una de las preguntas que me gusta traer a la conversación, there are two books in the Bible, hay dos libros en la Biblia. the book of James and the book of Jude. El libro de Santiago y el libro de Judas. Who are these people, ¿Quiénes son estas personas? and why do they have books in the Bible? ¿Y por qué tienen libros en la Biblia? We were told that only the apostles had writings in the New Testament. Nos han dicho que solo los apóstoles tenían escrituras en el Nuevo Testamento. But who are these people?
Pero ¿quiénes son esas personas? Well, that James Pues ese Santiago and that Jude were both apostles. y ese Judas los dos eran apóstoles. They were both very important in the first and second century. Los dos eran importantes en el primer y segundo siglo. And then we find out that Yeshua's second oldest brother, Luego descubrimos que el segundo hermano de Yeshua, the apostle James, el apóstol Santiago, James the Just, Santiago el Justo, he's also called James the son of Alphaeus. también se llama Santiago el hijo de Alfeas. He was the main apostle of the believers in the first century. Él era el mero apóstol de los creyentes del primer siglo. Mm-hmm. And we see him in the New Testament. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. We see him in Acts chapter 15. Lo vemos en Hechos capítulo 15. And what is he doing? He's making a decision. ¿Y qué es lo que está haciendo? Él está haciendo una decisión. Because he had the highest position among all the believers. Porque él tenía la posición más alta de todos los creyentes. The Bishop of Jerusalem was the highest post among all of the believers of Yeshua. El obispo de Jerusalén tenía el lugar más alto que todos los otros creyentes en Yeshua. Okay? And so what we learn from all of this is that Yeshua had brothers and sisters. Lo que aprendimos de todos es que Yeshua tenía hermanos y hermanas. And 3 of Yeshua's brothers were the most important apostles. Y 3 de los hermanos de Yeshua eran los más importantes apóstoles. Okay? Apóstoles. But we also learned that the followers of James También aprendimos que los seguidores de Santiago did something very interesting in the book of Acts. hicieron algo interesante en el libro de Hechos. In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, around verse 40, en verso 40, we see the believers vemos los creyentes who are coming into the faith. que están viniendo a la fe, They sell all of their possessions venden todas sus posesiones and they put them at the feet of the apostles. y los ponen a los pies de los apóstoles. This happens again in Acts chapter 4, around verse 32. Esto pasa otra vez en Hechos capítulo 4, alrededor de verso 32. And so they sold everything that they had Vendieron todo lo que tenían and they gave it to the apostles. y se lo dieron a los apóstoles. What did the apostles do with all of that money? ¿Qué hicieron los apóstoles con todo este dinero? They used that money to send evangelists and to send preachers to preach the good news. Usaron ese dinero para mandar misioneros y evangelistas para predicar la palabra. Okay? And so naturally, these people who sold all of their possessions were called poor. Naturalmente, toda esta gente que vendió sus posesiones se llamaban los pobres. So you also see that in the scriptures also. Y también ven eso en las escrituras, References to the poor. referencias a los pobres. Yeshua told the rich man to sell his possessions and give it to the poor. Yeshua le dijo al hombre rico que vendiera todas sus posesiones y se los diera a los pobres. The apostle Paul was collecting an offering for the poor in Jerusalem. El apóstol Pablo estaba colectando ofrendas para los pobres de Jerusalén. Okay, so this poor is not just the poor people, the people who just so happen to be poor. Estos pobres no son cualquier pobres que solo no tenían nada. The word for poor in Hebrew is ebion. La palabra pobre en hebreo es ebion. And so the people who sold all of their possessions and gave to the apostles were called Ebionites. Las personas que vendieron todas sus pertenencias y se lo dieron a los apóstoles se llamaban ebionitas. Okay, so when you go on the internet, look up the word Ebionite. Cuando vayan al internet, busquen la palabra ebionitas. Okay, and it will give you some information. Y les dará información. Okay, Ebionites. Los ebionitas. So the disciples of the apostle James were called the Ebionites. Los discípulos del apóstol Santiago se llamaban ebionitas. Oh, Jacobo. Oh, Jacobo. Está bien, se puede usar eso también. So that's what we learned in the first part, right? Eso es lo que aprendimos en la primera parte. We also learned that about what the Ebionites believed. También aprendimos de lo que creían los ebionitas. Remember that these were Jewish men and women. Recuerden que estos eran gente, mujeres y hombres judíos. Okay, and so
they would have never heard of a virgin birth. Ellos nunca habrían escuchado de un nacimiento de una virgen. They'd never heard of that Ellos nunca han escuchado eso, because they live in Judea. porque ellos vivían en Judea. Okay, and in Judea, those types of practices or those types of stories are never heard. Esas historias en Judea nunca son escuchadas, Okay, because those types of stories, those type of what we call legends, come from the Greek mythology. porque esas leyendas venían de la mitología griega. A lot of the Greek gods or the Greek demigods, half gods, were born of virgins. Muchos demidioses nacieron de vírgenes. Okay, so what do you say? ¿Demidios? Demidioses. Okay, demidioses. So they're half god and half human. Son mitad Dios y mitad humanos. So we have to keep that into consideration. Tenemos que considerar That it may not have been important to the apostles how Yeshua was born. que a lo mejor no era importante a los apóstoles cómo Yeshua nació. The apostles simply believed that he was born of Mary and Joseph. Solo creían que nació de María y de José. Okay, but some of the Ebionite doctrines challenge what we learned in Christianity. Pero las doctrinas del lebionismo cuestionan las doctrinas que nos enseñaron en el cristianismo. A lot of the things we would probably have a problem accepting. Muchas cosas tendríamos problemas aceptando, Virgin birth? como el nacimiento de We una grew up virgen. with the virgin birth. Nacimos de una I grew up with Christmas. creyendo en la Navidad o creyendo en el nacimiento de la Virgen. Oh yeah, the three wise men. Oh sí, los tres reyes magos, Oh, all of that stuff. todas esas cosas, Those things. esas cosas. And what we have to understand is, Y lo que tenemos que entender es, and what we're trying to do in this group, lo que estamos tratando de hacer en este grupo, I've said this before, we're trying to take out the legends and go back to the historical Yeshua. y lo he dicho antes, es tratando de sacar la leyenda y llegando al Yeshua histórico. And a lot of the claims that Christianity makes, we can't prove. Y muchas de las cosas de que el cristianismo clama que es verdad no podemos comprobar. And so think about that. Think about this logically. How can any of the apostles testify that Yeshua was born of a virgin? Piensa de esto lógicamente, ¿cómo un apóstol puede testificar de que Yeshua nació de una virgen? There's no way that they can prove that. No pueden probar eso. No way. No puede probar eso. They weren't even there. They were too young to even witness it. Ellos no estaban ahí y estaban muy jóvenes para estuvieran estado ahí. Well, they had Mary, right? Pues tenían a María, ¿verdad? Can you imagine Mary saying, "Oh, I was a virgin when I gave birth"? ¿Te podías imaginar que María dice, oh, yo era una virgen cuando nació mi hijo? You wouldn't believe that the Jews No podrán creer que los judíos have written a lot of things in the Talmud about that. escribieron muchas cosas en el Talmud sobre eso. In history, the Christians would debate the Jews, Históricamente los cristianos debatían con los judíos. and so they would use their beliefs to debate the Jews. Usaban sus creencias para debatir con los judíos. And when they found out that the Christians believed that Yeshua was born of a virgin, Y cuando descubrieron de que los cristianos creían que Yeshua nació de una virgen, they made a lot of accusations. hicieron muchas acusaciones, They invented a lot of stories. inventaron muchas historias. And so there are things that we cannot prove that we've believed for a long time. Hay cosas que no podemos probar que son verdaderos que hemos aprendido sobre años. But let's keep going. Pero vamos a seguir. So we talked about the Ebionites and what the Ebionites believe. Hablamos de los ebionitas y lo que creen los ebionitas. We talked about particularly what's important for the study today Particularmente hablamos ya de lo que es el estudio de hoy, is what they believed about the word of Yahweh. de lo que creyeron de la palabra de Yahweh. The Ebionites, Los ebionitas, the information that we received says la información que hemos recibido dice, that they believed in the Torah, they kept the Torah, creían en la Torah, la guardaban, but
only certain references, certain sayings, Solo ciertas frases o dichos. dichos. And that belief comes from the Essenes. Y esa creencia viene de los Ausenios. The Essenes believed, Los Ausenios creían, and you can also look up the Essenes. y también pueden buscar los Ausenios. The Essenes believed Los Ausenios creían that Moses received the Torah, que Moisés recibió la Torah, but the Pentateuch pero que Pentateuco, are 5 books of the Bible, los 5 libros de la Biblia, were not that Torah. no eran esa Torah. And that's a very controversial thing. Y eso es una cosa muy controversial. Okay, that's a very controversial idea. Es una idea controversial. But Pero in the 1500s, en el año 1500 there was a Jewish man había un hombre judío who was reading his Torah, que estaba leyendo su Torah and he noticed y notó that some of the stories that were in the Torah were repeated. que una de las historias que estaban en la Torah estaban repetidas. And he said, this is interesting. Digo, esto es interesante. A lot of the stories were repeated. Muchas historias están repetidas. Not 2 times, No 2 veces, not 3 no times, 3 veces, up to 5 or 6 pero times. hasta 5 o 6 veces. And he began to do research, Y empezó a buscar información and he found out y encontró that according to the Jews, que conforme a los judíos, what we have in the first 5 books of the Bible lo que tenemos en los primeros 5 libros de la was Biblia not all in one place. no estaba todo en un lugar. It was scattered in different places. Estaba en diferentes partes de las escrituras. And so a man who you may know, Un hombre que a lo mejor ustedes conocen, his name was Ezra, su nombre era Ezra. Ezra the scribe, Ezra escriba, ¿no? escriba, or Ezra the priest. O Ezra el sacerdote. He saw that the stories were in different places and he put them together. Él vio que las historias estaban en lugares diferentes y las puso juntas. The Ezra that we know in the Bible El Ezra que conocemos en la Biblia in Judaism is one of the greatest rabbis of Judaism. en el judaísmo, él es un gran Rabino rabino del judaísmo. del judaísmo. Okay, and so that's pretty significant. Eso es muy significante. And that's where the Bible leaves off. It cuts off there. Y ahí es donde la Biblia se corta. It doesn't give us a lot of information No, ya no les da más after información that point. después de ese punto. So I'm using that as a reference point Estoy usando eso como una referencia so that we can talk about the history of the worship of Yahweh. para hablar de la historia de la alabanza de Yahweh, adoración de Yahweh. Yeah, la adoración de Yahweh. So usually when we start off, we would start where? In Genesis, right? Usualmente cuando empezamos ¿de dónde? De Génesis. And we ¿verdad? say Adam worshipped Yahweh. Y decimos, oh, Adán alababa a Yahweh. Noah, he worshipped Yahweh. Noah alababa a Yahweh. But I'm going to do it according to tradition. Pero yo lo voy a hacer conforme a la tradición. Okay, so the first tradition that we have is Moses. La primera tradición que tenemos es Moisés. Okay, Moses Moisés worshipped Yahweh. alababa a Yahweh. Moses testifies Moisés testifica by the declaration of Yahweh por la declaración de Yahweh that Abraham, Isaac, and Jacob que Abraham, Isaac y Jacob knew Yahweh, conocieron a that Yahweh, Yahweh appeared to them, que Yahweh se apareció a ellos and that they did not know the name of Yahweh. y que no sabían el nombre de Yahweh. They knew him by the name of El Shaddai. Lo conocían por el nombre de El Shaddai. Okay, and you can see that in Genesis chapter 17. Y pueden ver eso en Génesis capítulo 17. Yahweh goes to Abraham and says, I am El Shaddai. Yahweh va a Abraham y le dice, yo soy El Shaddai. Okay, he goes to Isaac, Va a Isaac and he appears to Isaac, y se le aparece a Isaac, but he does not reveal his name to Isaac. pero no revela su nombre a Isaac. He appears to Jacob, Se aparece a Jacob and he says, I am El Shaddai in Genesis chapter 35. y le dice en Génesis capítulo 35, yo They soy did El not Shaddai. know the name of Yahweh. No sabían el nombre de Yahweh. According to Exodus chapter 6 and verse 3. Conforme Éxodo capítulo 6, Mhm. verso 3.
They did not know the name of Yahweh. Let's go there. No sabían el nombre de Yahweh. Exodus 6. Éxodo capítulo 6. Exodus chapter 6. Éxodo capítulo 6. Exodus chapter 6. Exodus chapter 6. Okay, Éxodo capítulo 6. It says, I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as El Shaddai. Go ahead and read it. Verso 3. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. But by my name Yahweh, I was not known to them. Mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. So they didn't know the name of Yahweh. No conocían el nombre de They Yahweh. just called him El Shaddai. Solo llamaban El Shaddai. Okay? And so Moses testifies Moisés testifica that Abraham, Isaac, and Jacob que Abraham, Isaac y Jacob saw Yahweh. Yahweh appeared to them. vieron a Yahweh, Yahweh se le apareció. And he makes it known to Israel that that is the reason why he is interacting with them. Y le hace conocer a Israel que esa es la razón por que él está interactuando con ellos. Okay? So Yahweh brings Israel out of Egypt Yahweh saca a Israel de Egipto, according to the Torah of Moses, conforme a la Torah de Moisés, the original tradition. la tradición original. Yahweh smote the firstborn, Yahweh killed, mató al primogénito. of all the firstborn of Israel, of Egypt, sorry. Todos los primogénitos de Egipto. And then he brought the people across the Red Sea on dry land. Entonces trajo a todo el pueblo a cruzar el Mar Rojo hasta la tierra seca. Okay? And so he brings them through the wilderness. Se los pasa por el desierto. And while they're in the wilderness, Yahweh speaks to Moses and gives them the commandments. Y mientras están en el desierto, Yahweh habla con Moisés y les da los mandamientos. If you're looking in the first 5 books of the Bible, Si estás mirando los primeros 5 libros de la Biblia, whenever you see the text that says, the phrase that says, I am Yahweh, cuando ven el texto que dice, yo soy Yahweh, that is the original tradition of the Torah of Moses. esa es la tradición original de la Torah de Moisés. Okay? So Moses gives the Torah. Moisés da la Torah. And he brings them right to the border of Canaan. Y los trae al borde de The Canaan. Canaán. And Joshua brings them into the land. Y Yahshua los trae a la tierra. But after Joshua dies, Digo, Josué los trae a la tierra. Y después de que Josué se muere, the people, they stop worshiping Yahweh. el pueblo para de alabar a Yahweh. Okay? They stop worshiping Yahweh. Paran de alabar a Yahweh. So, Entonces, what Moses was teaching to Israel is called lo que Moisés le estaba enseñando a Israel se llama Mosaic Yahwism. el Yahwismo Mosaico. Okay? El Yahwismo mosaico. Mosaic Yahwism. Yahwismo mosaico. That is the theological term that is called el Yahwismo mosaico. Es el término teológico Yahwismo mosaico. Okay? Mosaic Yahwism. The worship of Yahweh according to the Torah. La adoración a Yahweh conforme a la Torah. But when Joshua dies, the people stop worshiping Yahweh. Pero cuando muere Josué, el pueblo para de adorar a Yahweh. Let me change that. Déjeme cambiar eso. Because we think, when we read the Bible, we think that they stopped worshiping Yahweh. Cuando leemos la Biblia pensamos que pararon de adorar a Yahweh. But actually what they did was they worshiped Yahweh with the other gods that they were worshiping. Lo que actualmente pasó es que adoraban a Yahweh con los otros dioses. Okay? And that's called Israelite Yahwism. Y eso se llama Yahwismo de los israelitas. Okay? So they didn't do what Moses told them to do. No hicieron lo que Moisés les dijo que hagan. Moses told them to worship Yahweh. Moisés dijo que alabaran a Yahweh. They made their own religion. Ellos hicieron su propia religión.
their own version of Yahwism. su propia versión de Yahwismo. And this version of Yahwism taught Esta versión de Yahwismo enseñaba that all the gods that are around and the nations around them que todos los dioses que están alrededor de ellos en las naciones and Yahweh y Yahweh are all in a council of gods. están en un concilio todos de dioses. That is the way that they worshiped Yahweh. Así era la manera que ellos alababan a Yahweh. Okay? And what happened? When we look at the book of Judges, ¿Y qué pasó? Cuando vemos en el libro de Jueces, Yahweh gives them over to their sin. Yahweh se los da que sus pecados se los lleven. The nations conquer them. Las naciones los conquistan And then they cry out to Yahweh. y luego lloran hacia Yahweh. What does Yahweh do? ¿Qué es lo que hace Yahweh? He sends a prophet. Yahweh manda un profeta. And that prophet comes and tells the people, Y ese profeta viene y le dice al pueblo, Yahweh is delivering you so that you can worship Yahweh alone. Yahweh te está liberando para que tú puedas alabar a Yahweh solo a él. And that's what they did. Y es lo que hicieron. They worshiped Yahweh alone Alabaron a Yahweh solo until the prophet died hasta que el profeta muriera or until the judge died. o hasta que el juez muriera. And when the judge would die, they would go back to their Israelite religion. Y hasta que el juez muriera regresaban a su religión israelita. So the Yahwism of the Israelites was a polytheistic religion. El Yahwismo israelita era una religión de Polytheism. politeísmo. Okay? They believed in multiple gods. Creían en múltiples dioses. But that was not what Yahweh was teaching them. Pero no era lo que Yahweh les estaba enseñando. Okay? So Yahweh would send these prophets Yahweh mandar a estos profetas to teach them again. para enseñarles otra And when the vez. prophet died, they would go back. Y cuando el profeta se moría, Back ellos and forth, regresaban. back and forth, back and forth. Para adelante y para atrás. Okay? And so when Samuel comes, Y cuando viene Samuel, Samuel says, no, this has to stop. Samuel dice, eso tiene que parar. Okay? And he makes a covenant with them. Y él hace un pacto con ellos. Go with me to 1 Samuel. Vayan conmigo, primer de Samuel. Primero de Samuel. I have notes, Yo tengo notas. but I left them on the laptop back there. Las dejé en la computadora ahí. Aleluya. 1 Samuel. Primera de Samuel. Let me find it, y'all. Déjeme encontrarlo. It's when Samuel makes a covenant with. Uh-huh. 1 Samuel chapter 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Aleluya. Okay? 1 Samuel chapter 7 and verse 2. Primera de Sorry, Samuel, verse 3. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 3. Then Samuel spoke to all the house of Israel, Habló Samuel a toda la casa de Israel, saying, if you return to Yahweh with all your hearts, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Yahweh, then put away the foreign gods and the Ashtaroth from among you, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, and prepare your hearts for Yahweh, y preparad vuestro corazón a Yahweh, and serve him only. y solo a él. What is he telling the people of Israel? To serve Yahweh only. Que él está diciendo al pueblo de Israel que solo sirvieran a Yahweh solo. And he will deliver you from the hand of the Philistines. Y os librará de la mano de los filisteos. So the children of Israel put away the Baals and the Ashtaroths and served Yahweh only. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth y sirvieron solo a Yahweh. Okay? So there, Ahí Samuel is teaching them to serve Yahweh alone. Samuel está enseñando a cómo servir a Yahweh solo. And this is where
the Yahweh tradition first rises up. Y aquí es cuando crece el Yahwismo, La la tradición tradición de Yahwista. Yahwista. Okay. So the people of Israel make a covenant El pueblo de Israel hace un pacto to worship Yahweh. para alabar a Yahweh. Okay. They stay in this covenant Se quedan en este pacto through Saul por el medio de Saúl and David. y David. Okay, in the beginning of Solomon's reign. En el principio del reino de Salomón. Okay, this is important. Eso es importante. Because Genesis chapter 12 comes from this tradition. Porque Génesis capítulo 12 viene de esa tradición. That the people, that Abraham left his land. Que Abraham dejó su tierra. And began to serve Yahweh. Y empezó a servir a Yahweh. So that's the first tradition, the Yahwehist tradition. Es la primera tradición. Second. La segunda tradición, el Yahwismo. The first tradition is the original Torah of Moses. La primera tradición es originalmente es la Torah de Moisés. The second tradition is the Yahweh's tradition. Segunda tradición es la tradición de Yahwismo. Okay, and so they did serve Yahweh. Sí sirvieron a Yahweh. And they served Yahweh alone. Y sirvieron a Yahweh solo. So what happened in this time? Lo que pasó en este tiempo was that they went from being polytheistic. Fueron de ser politistas. To believing that Yahweh was the most high. Hasta creer que Yahweh era el más alto. Okay. So he was El Elyon. Él era el Elyon. Okay. The most high, Yahweh most high. Yahweh el más alto. So when David writes the Psalms, he writes of Yahweh most high. Cuando David escribía de los Salmos, él hablaba de Yahweh el más alto. Okay. So Samuel, Saul, David, and the beginning of Solomon. Samuel, Saúl, David y el principio de Salomón. Solomon builds the temple. Salomón construyó el templo. But he married too many women. Pero se casó con muchas mujeres. Those women had a great influence on him, and he fell away. Esas mujeres tenían una gran influencia en él y él solo se. And guess what religion they go back to? Y él cayó de la fe. Y adivinen qué religión él o ella. Él cayó a. He goes back to the Yahwism of the Israelites. Regresa al Yahwismo de los israelitas. Okay. When Solomon dies, cuando muere Salomón, his son Rehoboam takes over. Su hijo Rehoboam. Mm-hmm. And then there's a division in the nation. Luego una división en la nación. I'm giving you a summary. Un resumen de toda la Biblia. So there's a division in the nation. Hay una división en la nación. And the person who is leading this division or this rebellion is called Jeroboam. La persona que está guiando esta rebelión se llama Jeroboam. Mm-hmm. So he made 10 of the tribes break away from the house of David. Hizo que 10 de las tribus se separaran de la casa de David. Okay, but he didn't want them to go back to Jerusalem to worship at the temple. Pero no quería que regresaran a Jerusalén para alabar en el templo. So they made their own religion in the north. Hicieron su propia religión en el norte. And this religion was called the Elohim tradition. Y esta tradición se llamaba la tradición Elohim. Now I'm going to do a pause. Ahora voy a hacer una pausa. Because I spent years porque yo pasé años teaching that the word Elohim que la palabra Elohim is plural because Yahweh has many powers. Es plural porque Yahweh tiene muchos poderes. When I actually did the research, cuando hice mis estudios, I found out that the reason that he's called Elohim que la razón por qué se llama Elohim is because this Elohim tradition porque esa tradición Elohim believed in a council of gods. Creía en un concilio de dioses. So one of the biggest Bible thumps that you can ever think of
difficult. It's just difficult. O una de las cosas difíciles en la Biblia. We don't believe in the Trinity, right? Nosotros no creemos en la Trinidad, ¿verdad? No. But how do you explain in Genesis chapter 1, Yahweh says, let us make man? Pero ¿cómo puedes explicar en Génesis capítulo 1 cuando dice, deja crear al hombre? Déjanos crear al hombre. Who is us? ¿Quién es déjanos? Who is this us? ¿Quién es este déjanos? It's in plural. Es plural. How do you explain that? ¿Cómo explicas eso? If we believed in the Trinity, we could say it was the Father, the Son, and the Holy Spirit. Si creemos en la Trinidad, podemos decir es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. But we don't believe in the Trinity. Pero no creemos en la Trinidad. So a lot of people say, oh, it was the angels. Mucha gente dice, oh, fueron los ángeles. But Yahweh says that there was no one else that created with him. Pero Yahweh dice que no estaba nadie más con él que fue creado. Why would he talk to the angels when he's the only one creating? ¿Por qué hablaría con los ángeles si él es el único creando? Then I found it. Luego lo encontré. I found the Elohim tradition. Encontré la tradición Elohim. And they believed in a council of gods. Y creían en un concilio de dioses. And so the Elohim tradition is responsible for the Genesis chapter 1 story La of tradición creation. Elohim es responsable por la historia de Génesis capítulo 11. They believed Capítulo 1. believed in a council of gods, Ellos creían en un concilio de dioses. and that this council of gods was the one that created the heavens and the earth. Que este concilio de dioses fue que creó los cielos y la tierra. Pause. That's tough, isn't it? Pausa. Eso es difícil, ¿verdad? That's very tough. Eso es difícil. That's very difficult to chew on. Eso es bien difícil de comer. You come from Christianity where Father, Son, and the Holy Spirit, Venimos del cristianismo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. and then you go into the Messianic movement where Elohim is the Word. Donde luego vas al lo mesiánico donde Elohim es la palabra. And then you find out things like this. Y luego encuentras cosas así. Very difficult to take. Muy difícil para aceptar. Okay. So, even me thinking about it myself. Hasta yo mismo de solo pensar eso. I was talking to my best friend yesterday, Estaba hablando con mi mejor amigo ayer. and I said, man, Y yo le dije, I've been teaching this all this time and didn't know what the history of it was. yo he estado enseñando todo ese tiempo y yo no sabía la historia de esto. The problem is El problema que is that nobody is willing to accept nadie quiere aceptar that Israel was originally polytheistic. que Israel era originalmente poletista. They believed in multiple gods. They worshipped multiple gods. Creían en múltiples dioses, adoraban múltiples dioses. We don't want to accept that No queremos aceptar eso. because it's the Bible, right? Porque es la Biblia, ¿verdad? But what we're supposed to understand is that Moses taught that you should worship Yahweh alone. Pero lo que tenemos que entender es que Moisés enseñó solo alaba a Yahweh solo. And all of those other idols, you have to leave those to the side. You're not supposed to deal with those. Y los otros ídolos tienes que dejar al lado, no tienes que estar con ellos. But we also have to accept that even the Bible tells us Israel did not do that. Pero también tenemos que aceptar que Israel no hizo eso. Okay? And we want to believe that when they fell away, they were just worshiping those gods and not Yahweh with them. Y queremos creer de que cuando ellos se cayeron de la fe, solo adoraban a Yahweh, no a los otros dioses. Or the other way. O que adoraban los otros dioses, no a Yahweh. Mm-hmm. We want to believe that it was separate. Queremos creer que estaban separados esos dioses de Yahweh. But if you look in like the book of Ruth, Pero si miras en el libro de Ruth, the name of Yahweh was very common for them. El nombre de Yahweh era común para ellos. They would say, Yahweh bless you. Decían, Yahweh te bendiga. Yahweh be with you. Yahweh esté contigo. Yeberechecha Yahweh. Yeberejeja Yahweh. Yahweh emekum, Yahweh ameca. which means Yahweh be with you. Que significa Yahweh esté con ustedes. So Yahweh was in their daily language. Y la palabra Yahweh estaba en su lenguaje todos los días. Okay? And so it would have been difficult for them to worship Yahweh separate than all those other gods. Hubiera sido difícil para ellos alabar a Yahweh When they fell away. separado de los otros dioses cuando ellos se hubieran alejado de Yahweh. So that's the first pause, okay? Esa es la primera pausa. All right? So that you can
Para que puedan absorberlo. Yeah, because it's difficult. Porque es difícil. It's very difficult. Es muy difícil. Okay, so in the north, en el norte, they had the Elohim tradition. Tenían la tradición In the Elohim. south, Y en el sur, they went back and forth with Yahwism and Israelite Yahwism. Estaban de frente para atrás con el Yahwismo y el Yahwismo de Elohim. Mm-hmm. But in the north, Pero en el norte, there were many prophets that Yahweh was raising up Yahweh estaba levantando muchos profetas. To bring the people back to obedience to Yahweh. De traer al pueblo otra vez a la obediencia a Hosea Yahweh. was one of those prophets. Oseas era uno de sus profetas. Elijah was one of those prophets. Elías era uno de esos. Okay? And they were telling the people, there's destruction coming because you need to worship Yahweh alone. Y le diciendo al pueblo, hay destrucción que viene porque tienes que alabar a Yahweh solo. If you continue to worship these other gods, si continúas alabando otros dioses, Assyria will come and they will take you away. Asiria vendrá y se los va a llevar. There came a point where the people in the north were not listening. Vino un punto que el pueblo del norte no estaban escuchando. So all of those prophets todos esos profetas came down to the south, vinieron al sur, to the house of Judah. a la casa de Judá. And they would preach Otra vez predicaban that you need to stop, otherwise Assyria is going to take you away too. que necesitaban parar de hacer lo que estaban haciendo, o si no, Asiria también los iba a llevar. Okay? And so they had righteous kings. Ellos tenían reyes que eran justos. So that when Assyria came and took away the tribes in the north, para cuando viniera Asiria se iba a llevar a la tribu del norte. The righteous king Hezekiah was king at that time in the south. El rey justo Ezequías era rey durante este tiempo en el sur. Okay. And so what he did, he said, we need to return back to Yahweh. Lo que él hizo es, tenemos que regresar a Yahweh. And he started the Deuteronomy tradition. Y él empezó la tradición del Deuteronomio. The main focus of the book of Deuteronomy is what? El enfoque mayor del libro de Deuteronomio es que Yahweh alone. Yahweh solo. Get rid of all the other gods. Quiten todos los otros dioses. You don't worship Yahweh with those gods. No alabas a Yahweh con esos dioses. You only worship Yahweh. Solo alabas a Yahweh. And this is how you worship Yahweh. Y solo así alabas a Yahweh. Remember that throughout this whole time, they had lost completely the Torah. Recuerde que durante este tiempo ellos habían perdido la Torah. How do we know that they lost the Torah? ¿Cómo sabemos que ellos perdieron la Torah? We can go into 2 Kings. Vamos a ir a Segundo de Reyes. 2 Kings. Segundo de Reyes. Aleluya. We worship you, Yahweh. Aleluya, santo. Yep, that's it. In chapter 23. Capítulo 23, Segundo de Reyes. I'm sorry, go back to chapter 22. Perdón, regresa al capítulo 22. Yeah, you're right. Very good. And verse 3. Verso 3. 2 Kings. Segundo de Reyes. Chapter 22. Capítulo 22. Verse 3. Verso 3. It says, and it came to pass in the 18th year of King Josiah, a los 18 años del rey Josías, that the king sent Shaphan the scribe, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, the son of Azaliel, and the son of Meshulam, to the house of Yahweh, saying, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Yahweh, diciendo, go up to Hilkiah the high priest, ve al sumo sacerdote Hilcías, that he may count the money which has been brought into the house of Yahweh. Y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Yahweh. Verse 8. Verso 8. It says, then Hilkiah the high priest said to Shaphan the
the scribe, Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, el escriba Safán, I have found the book of the Torah in the house of Yahweh. he hallado el libro de la Torah en la casa de Yahweh. What happened? ¿Qué pasó? Look up the They found the book of the Torah. Encontraron el libro de la Torah. For the first time in centuries. Por la primera vez en siglos. They found the book of the Torah. Encontraron el libro de la Torah. It says, and Hilkiah gave the book to Shaphan and he read it. Y dice, Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Skip to verse 11. Pasen a verso 11. It says, now it happened when the king heard the words of the book of the Torah that he tore his clothes. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. So the king heard it. Entonces el rey lo escuchó. And he was disturbed. Y él estaba He immediately failed to repent. Él estaba disturbado y él cayó en sus rodillas. That was the first time they had ever seen the book of the Torah. Era la primera vez que ellos han visto el libro de la Torah. The first time. La primera vez. Okay. So King Josiah, under the reign of King Josiah, they find the book of the Torah. Debajo del reino del rey Josías encontraron el libro de la Torah. And the King Josiah brings the people back to worship Yahweh alone. El rey Josías trae al pueblo que alaben a Yahweh solo. But by the time King Josiah found the book of the Torah, it's too late. Pero para el tiempo que el rey Josías encontró el libro de la ley, era muy tarde. But Yahweh promised that he would not see the destruction of Judah. Pero Yahweh le prometió que él no vería la destrucción de Judá. Okay. So we fast forward a little bit. The Babylonians come and take the Jews away. Ahora vamos más adelantados. Los babilonios vienen y se llevan a los judíos. And they take away, this is very important. Eso es importante, se llevan. They only take away the rich. Solo se llevan los ricos. And the royalty. Y la realeza. Mm-hmm. They don't take away the poor people. No se llevan los pobres. So you have all of these prophets. Tienes a todos esos profetas that are among the poor people. Que están alrededor, están con los pobres. Okay. A good example will be Jeremiah. Un buen ejemplo es Jeremías. There was one prophecy. Había una profecía that Yahweh told Jeremiah, que Yahweh le dijo a Jeremías, buy yourself a house. Oh, cómprate tu propia casa. Go ahead and buy a house. You're going to live in it during the exile. Cómprate una casa, vivir en ella mientras el éxodo. Well, wait a minute. He's going to take us all away. Espérate, pero él nos va a llevar a todos nosotros. No. The poor stayed in Jerusalem. No, los pobres se quedaron en Jerusalén. Meanwhile, there was something else going on among the priests. Mientras estaba pasando algo con los sacerdotes. It's the fifth tradition. It's called the Zedekite. Es la quinta tradición, se llama la tradición de los sadoquías. Mm-hmm. The Sadok. Mm-hmm. So you have the Levites. Tienes los levitas. You have the priests who are the sons of Aaron. Tienes los sacerdotes hijos de Aarón. And then you have Zadok, who was a high priest during the time of David. Y tienes a Zadok, que era un sumo sacerdote durante el tiempo de David. The sons of Zadok felt that they were higher than all of the other Levites. Los hijos de Zadok se creían ser más altos que todos los otros levitas. And their prophet was? Y su profeta era? Ezekiel. Ezequiel. So everything that Ezekiel writes in his book todo lo que Ezequiel escribía en su libro are about the Zadok tradition. Es la tradición de Zadok. Okay. As if that's not enough. Así si eso no fuera suficiente. While the Israelites, or while the tradition of Zadok is growing, mientras la tradición de Zadok está creciendo, you also have the rabbis tienen los rabinos in Babylon. En Babilonia. And we have to accept this. We have to think about this. Tenemos que pensar esto y aceptar. Ezra was one of the main rabbis. Ezra era uno de los más grandes rabinos. Okay. The Talmud speaks extensively of Ezra. El Talmud habla
extensivamente de Ezra. Okay? And about all the rulings that he made. Y todos los juicios que él hizo. This same Ezra is the one that gives us the Pentateuch. Este mismo Ezra es el que nos dio el Pentateuco. Okay? So you have 6 traditions. Tiene 6 tradiciones. 6. 6. Okay. And the Zedekite tradition Y la tradición de los Sadocs is where the Essenes come from. es de donde vienen los Eusenios. Okay? Eusenios. So there goes the whole tradition of the Essenes, okay? Así va toda la tradición de los Eusenios con ellos. I know this is not as interesting as the studies that I usually give. Yo sé que no es tan interesante con los estudios que usualmente doy. But this is important. Pero es importante. Because the way we have learned, la manera que hemos aprendido, the things we have learned about the Bible, las cosas que hemos aprendido de la Biblia. The question la pregunta that a lot of people are not asking is, que muchas personas no están preguntando, how do we know that Moses wrote the first 5 books of the Bible? ¿Cómo sabemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia? That's easy. Es fácil. How do we know that Moses wrote the first 5 books of the Bible? ¿Cómo sabemos que Moisés escribió los 5 It libros constantly de la Biblia? says that Yahweh said to Moses. Constantemente dice, Yahweh dijo a Moisés. So Moses wrote the Bible, right? So Moisés escribió la Biblia, ¿verdad? Right? Those stories are all in the third person. Todas esas historias están en el tercer persona. He never says I. Él nunca dice yo. Yahweh spoke to me. Nunca dice Yahweh me habló a mí. Okay? It says Yahweh spoke to Moses. Dice Yahweh habló a Moisés. Okay? Maybe Joshua could have written it. He could have been, some of the prophets had scribes. A lo mejor Josué lo escribió, como unos profetas tenían escribas. Okay? So that when they prophesied, there was somebody to write down what Yahweh was saying. Cuando profetizaban, había alguien que escribiera lo que Yahweh estaba diciendo. But it's in the third person. Pero está en el lenguaje de la tercera persona. La tercera persona. Okay. So the reason la razón why we believe that Moses Moses wrote the Torah que creemos que Moisés escribió la Torah is because Christianity told us. Porque el cristianismo nos dijo. And the reason why Christianity believes it Y la razón porque el cristianismo lo cree is because Judaism told them. Porque el judaísmo les dijo. But we never questioned Judaism. Pero nunca cuestionamos al judaísmo. We never went to the root of the scripture. Nunca fuimos a la raíz de las escrituras. We just believed it. Solo lo creímos. That's kind of the faith of a lot of people. Así es la fe de muchas personas. We believe what we're told. Creemos lo que nos dicen. In actuality, pero actualmente, there are a lot of instances of people using other people's names. Hay muchos momentos, instantes de que usan los nombres de las mismas personas, nombres de otras personas. So that they can have more authority in what they want to say. So that people will accept what they say. Y usan ese nombre para que la gente acepte lo que ellos digan y tengan autoridad. So I can say what Moses said. Yo puedo decir Moisés dijo. And everybody will say, oh yeah, well Moses said that. Y todos dirán, oh sí, Moisés dijo eso. Okay. And so that was the point. That was the whole point of them writing these traditions. Ese era todo el punto de escribir estas tradiciones. It was their interpretation of what Moses had said. Su interpretación de lo que dijo Moisés. Again, it was their interpretation of what Moses said. Otra vez, era su interpretación de lo que dijo Moisés. But we never questioned Pero nunca cuestionamos the legitimacy of those claims. La legitimidad de esos reclamos. I'll pause. Any questions and comments? Preguntas o comentarios. Pregunta. Oh. Question. Pregunta. Entonces, cuando vemos los de Eusenios, vemos de que ellos en los libros de del Mar Muerto, vemos que ellos escriben debajo de otro nombre. So, esa es la razón. Okay, that's a good point. Es un buen punto. In the Dead Sea Scrolls,
en las escrituras del Mar Rojo we have a great example tenemos un buen ejemplo of people who wrote in the names of other people. que gente escribía en el nombre de otras personas. They wrote whole books in the name, they wrote a whole book called the Book of Jubilees in the name of Moses. Escribieron un libro entero llamado Jubileo, Jubileo en el nombre de Moisés. The Book of Enoch was written by the Essenes, but they said that Enoch wrote it. Enoch. El libro de Enoch también está escrito debajo de Enoch, pero no fue Enoch. No. They have prophecies from Joshua and from the patriarchs of Israel, but those people did not write those books. Tiene profecías de Josué y de los patriarcas de Israel, pero esas personas no escribieron esos libros. It's written in their names. Está escrito en sus nombres. This wasn't a rare thing that would happen. No era una cosa Rara. No, una cosa. They did it all the time. Ellos hacían eso todo el tiempo, no era algo como de solo una vez. All of the writers would do it. Todos los escritores hacían eso. Okay. So when we see the Essenes, we look in the Dead Sea Scrolls, we see that was what they would do. Cuando vemos en los rollos del Mar Rojo, vemos que ellos hacen eso ahí también. But when you go back and try to research the manuscripts of the Torah, pero cuando regresas y tratas de buscar los manuscritos de la Torah, you can't go past the Babylonian captivity. No puedes pasar de la captividad de Babilonia. Okay, and that's the most important part. Y esa es la parte más importante. Because if the Torah porque si la Torah was written before, fue escrita antes, if the Pentateuch was written before the Babylonian exile, si el Pentateuco estaba escrito antes del cautivimiento de Babilonia, then we should be able to find manuscripts from those times. Entonces podíamos encontrar manuscritos de esos tiempos. But you'll never find those manuscripts. Pero no los vas a encontrar. They don't exist. No existen. And so we have to ask, okay, so where did this come from? Tenemos que preguntar, entonces, ¿dónde vino esto? Now, I'm going to conclude with this. Ahora voy a terminar con esto. The question of this study is not so that you can question the word. La pregunta de este estudio no es para que tú puedas cuestionar la palabra. But it's so that you can get down to the root of the scriptures. Pero para que llegues a la raíz de la palabra. And that's the most important thing here. Y esa es la cosa más importante aquí. I never want you to doubt Yahweh. Yo no quiero que dudes de Yahweh. I never want you to doubt the faith. Yo no quiero que dudes de la fe. But I want you to know where everything comes from. Pero yo quiero que sepas de dónde viene todo. That's more important than me preaching to you. Es más importante que yo te diga esto de que yo te predique. I have no problem interrupting my usual studies to give you research. No tengo problemas de interrumpir mis propios estudios para darte lo que he encontrado históricamente. Again, the question that we ask here La pregunta que preguntamos aquí is, what is the truth? ¿Qué es la verdad? We can easily say your word is true. Fácilmente podemos decir tu palabra es verdad. But what does truth mean? Pero ¿qué significa la verdad? Truth is something that is founded. La verdad es algo que está fundado. Something that is stable. Algo que es estable. In order to know if something is stable, para saber si algo está estable, you have to test it. Tienes que probarlo. I wouldn't sit in this chair unless someone had tested it. No me hubiera sentado en esta silla si alguien no la hubiera probado. So I know that this chair has a good foundation. So yo sé que esta silla tiene una buen fundamento. Mm-hmm. So that's how we should be with the word of Yahweh. Así tenemos que ser con la palabra de Yahweh. We have to know everything that there is to know. Tenemos que saber todo lo que se necesita saber. Even if we don't want to know it. Aunque no lo queramos saber. And things like this can challenge us. Cosas así nos pueden hacer Reta. ¿Reta? Nos puede retar. Mm-hmm. And people can come out of the woodworks and they can ask you these questions. Woodwork. Out of nowhere.
Oh, y la gente puede salir de ningún lado y preguntarte esa pregunta. And how will we answer? ¿Y cómo vamos a responder? If someone comes to you and says in Genesis chapter 1, it says, let us make man. Si alguien viene a ti y dice, en Génesis capítulo 1 dice, hay que hacer al hombre a nuestra imagen. Who is the us? ¿Quién es a nuestra? What answer can you give? ¿Qué respuesta puedes dar? You don't know. No sabes. You don't know. No sabes. Why do you call Yahweh Elohim? ¿Por qué llamamos a Yahweh Elohim? That's just what they call him? ¿O así solo lo llaman? You have to be able to give an answer. Tienes que saber dar una respuesta. And the answers, we haven't learned them yet. Y las respuestas no las hemos aprendido. So how can we give an answer? ¿Cómo podemos dar una respuesta? Mhm. And so another thing that I want us to do when it comes to us studying the scriptures Otra cosa que quiero que hagamos cuando estudiemos las escrituras, is not just to read through it like we have the custom of doing, no solo de leerlo como tenemos la costumbre, solo leerlo así todo, but to read it and ask questions about what you're reading. de leerlo y hacer preguntas mientras estás leyendo. That will make you research. Eso te hará que tú busques. Mhm. Why is it that that the high priest says, we found the book of the Torah? ¿Por qué dice el sumo sacerdote que encontraron el libro de la Torah? Didn't they always have it? ¿No la tenían siempre? No, they did not. No la tenían. The Bible tells us that multiple times the temple and the tabernacle fell into ruins. La Biblia nos dice múltiplemente de que el templo cayó en ruinas muchas veces. So they lost the Torah completely for centuries, for almost 1,000 years. Habían perdido la Torah por siglos. Okay? And so we have to do an analysis. We can't just read it. We have to read it with the purpose of understanding what Yahweh is trying to tell us. Tenemos que hacer un análisis. Análisis. Mhm. Y verlo y ver el propósito de eso. Okay? We have to that's the purpose of the scripture, so that we can understand Yahweh. Ese es el propósito de las escrituras para entender a If Yahweh. he is the way, the truth, and the life, Si Él es el camino, la verdad y la vida, he won't mind if we research a little to find the truth. Él no se va a ofender o le va a importar si buscamos más de la verdad. Okay? Any questions, comments? Preguntas, comentarios. Javi? Preguntas. No? I like questions. I Le know. gustan las preguntas. So, because you know, I'll let you know. This is what we do here. We don't do a preaching. Aquí lo que hacemos, no hacemos una predicación como los demás. It's a study. Es un estudio. So you're free to ask questions Tú puedes preguntar preguntas whenever you think of any cuando question. tú pienses de cualquier pregunta. Okay? So any questions? ¿Preguntas? Then we'll end the video. So, vamos a terminar el video. Yahweh bless you to anyone that's watching. Yahweh les bendiga a los que están viendo. Join us again next week. Que estén con nosotros la otra semana. Shabbat shalom.